Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti puno više informacija o daleko najučestalijem, najobožavanijem voću na svijetu koje se nazivaju banane. U današnjoj emisiji ću vam govoriti što su banane, koji su kemijski sastavi banana, zašto su oni daleko najuzgajanija vrsta voća u svijetu, dakle potiču. Govorit ću vam koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati banana. Čak ću vam dati u emisiji određene vrste recepata i na kraju emisije ću vam dati potencijalne nuspojave jedanja banana i zapravo koliko banana bi vi trebali jesti svaki dan da značajno podržavate svoje zdravlje. I mi danas živimo u vremenima kada ja mislim da smo nevjerojatno željni zdrave hrane i zdravih namirnica. A gdje će biti bolje od nevjerojatnog konzumiranja nečega što se nazivaju banane? Prvi put uzgojena prije više od 7000 godina, najveća je svjetska voćna kultura i četvrta po veličini proizvodnja nakon pšenice, riže i kukuruza. S više od 100 milijardi banana koji se godišnje konzumiraju, ovo hranjivo voće našlo je svoje mjesto na svakom tanjuru na svijetu. I to sa dobrim razlogom. Banane su nevjerojatno zdrave, praktične i ukusne i jedno od najjeftinijih svježih plodova koje možete kupiti. To je čini ih izvrsnim izborom za sve koji žele zdravo hraniti. Iako su podrijetlom iz jugoistočne Azije, rastu u mnogim toplim klimatskim uvjetima, činit ih dostupnima širom svijeta. Sorta Cavendish najčešći je tip koji se nalazi u trgovinama prehrambenim proizvodima. Banane su poslije rajčica druga najčešće uzgajana sorta u svijetu sa proizvodnjom od 115 milijuna metričkih tona godišnje. Dakle, nećete vjerovati, preko 115 metričkih tona godišnje se proizvede u svijetu banana i na kraju krajeva se pojede. Puno je razloga zašto je o tome, a u svemu tome naravno u današnjoj emisiji. Koji su točno nutrijenti u jednoj banani? Jedna srednja banana, oko 118 grama, sadrži otprilike 89 kalorija, 23 grama ugljikohidrata, 2,6 grama vlakana, 12,2 grama šećera, 0,3 grama masnoća, 1,1 gram proteina, natrij, vitamin B6, mangan, bakar, vitamin C, kalij, magnezij, folat, te male količine fosfora, vitamina A, vitamina E, vitamina K, kalcija, željeza, cinka i selena. Kalcij i magnezij trebamo za čvrste kosti i sprečavanje nesanice, a istraživanja su pokazalo da je selen povezan sa sprečavanjem karcinoma i problema sa štitnjačom. Kalij je neophodan za funkcioniranje kako ljudskih, tako i biljnih i životinjskih stanica, a možda vas najviše zanima informacija da jedna banana ima samo oko 100 kalorija, praktično ništa same masoće. Dakle, u kratkim crtama, banane su krcate mineralima i vitaminima, nekima više, kao što recimo kalij i mangan, o tome ću u današnjoj emisiji puno više govoriti, neki nutrijenti su ovdje puno manje. Ono što je isto tako jako bitno, banane su zasitne, imaju prilično malu količinu kalorija i krcate sa nečim što se nazivaju vlakna, što imaju nevjerojatno bitnu ulogu u našemu zdravlju. Koji su zdravstvene blagodati banana? Prvo, pojačavaju energiju. Banane su izvrstan međuobrok jer pružaju ugljikohidrate u obliku šećera, koji se brzo oslobađaju i koje vaše tijelo može koristiti za trenutnu energiju. Nakon intenzivnog treninga, vaše tijelo koristi ove ugljikohidrate za punjenje goriva i popravak mišićnih vlakana koji su razgrađene. Za vrijeme i nakon teških fizičkih napora dobiti ćete dozu energije koju vidite recimo kod sportaša koji za vrijeme pauza u mečevima često jedu banane. Pomožu brzom obnavljanju rezervi glukoze, što je od vitalnog značaja za davanje energije vašemu tijelu, energije koja mu daje bolju funkciju mišića. Idealna su hrana za sportaše i one koji redovito vježbaju, te za osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima svaki dan. Zahvaljujući koncentraciji brzo djelujućih ugljikohidrata ovo divno voće, vama daje energiju za obnavljanje svakodnevnih aktivnosti. Ovi ugljikohidrati mogu pomoći povećati razinu energije i držati vas cijeli dan.
nakon težih fizičkih napora omogućuju tijelu brži popravak mišića i uravnotežuju tekućine u tijelu. Ovo je dakle prva zdravstvena blagodat koju vam htio napomenuti. Sportaši, to ste puno puta vidjeli, moji dragi gledatelji, kako sportaši za vrijeme pauza, na poluvremena susreta jedu banane. Ne jedu ih samo tako bez veze, nego što banane im trenutačno daju energiju, pa da sljedećih, sat vremena, 2 sata imaju puno više energije. Isto tako je ključno reći da mi živimo danas u vremenima gdje veliki broj osoba radi nevjerojatno teške poslove svaki dan. I da ne cijelo vrijeme, specijalno ljudi koji rade, na građevini, rade, na pravljenju cesta, bilo koji teški fizički napori koji sad, rade u brodogradnji ili bilo gdje, zahtjeva vašu energiju cijeli dan. Vi ukoliko pojedete recimo 1 do 2 banane dnevno, biti će vam kvalitetan međuobrok koji će vam dati puno više snage da vaše tijelo obavlja sljedeće fizičke aktivnosti tijekom jednog dana. Da odmah ne grabajte za jedanjem, brze hrane, peciva, sendviča, daleko bi vam bolja izvor bio da pojedete banane, imat ćete puno veću koncentraciju nutrijenata za snagu i energiju. Moja druga preporuka će biti, imaju puno kalija. Banane su jedan od najboljih izvora kalija na svijetu. Kalij djeluje kao elektrolit, potiče zdravlje cirkulacije, pomaže u upravljanju protokom puhanja i razinom hidratacije u tijelu i omogućuju kisiku da dođe do vaših stanica. Što radi kalij? Kalij je jedan od najvažnijih elemenata u tijelu. Kao elektrolit ima zadatak da održava ispravan napon na staničnim membranama i prenosi električne impulse između stanica. Prije svega radi sa natrijem u održavanju tekućina u organizmu. Kalij također pomaže eliminirati višak tekućine iz tijela, što je posebno važno kada je unos natrija previsok, kao što je u modernom društvu. Budući da je jedan od uzroka prekomjernog unosa natrija zadržavanje tekućine i edemi udova, kao antagonist natrija, kalij regulira količinu vode, smanjuje otekline i istovremeno snižava tlak. Kontrolirajući ravnotežu vode i acido-bazne ravnoteže. Pomaže održavanju homeostaze u cijelome tijelu. Poboljšava normalnu funkciju mišića i živaca. Pomaže boljem pamćenju i boljoj funkciji mozga. Smanjuje rizik od bolesti srca i krvnih žila. Sudjeluje u detoksikaciji organizma, kontrolira normalni tlak i još puno toga ostaloga. Vama kalija svaki dan treba oko 4700 mg, ali u standardnu prehranu modernog čovjeka preko 90% osoba ima kroničan nedostatak kalija. Kako? Mi imamo takozvanu modernu prehranu koja je izuzetno osiromašena sa mineralima, vitaminima i ostalim nutrijentima. Jedan od najvećih problema modernog čovjeka i moderne prehrane, moji dragi gledatelji, je kronični nedostatak kalija. Kalija vam treba prilično puno vašemu tijelu, kao što sam malo prije napomenuo, 4700 mg, i vi da bi to napunili, vama trebaju hrana koja je krcata sa kalijom. Jedna od najboljih namirnica koje imaju prilično veliku količinu kalija biti će naravno banane. Super su jednostavne za konzumiranje i vi kada jedete banane dobivate adekvatnu količinu kalija i još možda uz određene namirnice zdravoga tipa i možete imati dobru situaciju kvalitetnog kalija svaki dan. Rekao sam vam, 90% osoba nedostaje kalij. Ovo što sam govorio koliko kalij ima zdravstveni blagodati, on ima još 100 drugih ili 500 drugih za koje vam nisam nabrajao. Kalij je nevjerojatan bitan mineral za naš organizam, zato su banane izvanredne jer su jedna od onih rijetkih namirnica na svijetu koje imaju prilično veliku količinu banana i mogu vam osigurati kvalitetnu količinu natrija, zapravo kalija svaki dan. Moja treća informacija je poboljšava zdravlje probavnog sustava. Svaka banana sadrži oko 3 grama vlakana. Vlakna u banani mogu pomoći u održavanju normalne funkcije probave kako bi se spriječio zatvor, nadutost i drugi neželjeni probavni simptomi. Vlakna pomažu u obnavljanju održavanja redovitih funkcija crijeva jer se vežu za otpad i toksine unutar probavnog trakta, pomažujući u njihovom izlučivanju iz tijela. Vlakna su dio hrane i nalaze se u žitaricama, voću, povrću, orašastim plodovima i naravno bananama. Vlakna tijelo ne mogu razgraditi, prolaze kroz tijelo neprobavljena i na taj način održavaju vaš probavni sustav zdravlja. Potiču zdravlje crijeva, izbacuju kolesterol i štetne kancerogene tvari iz tijela. Vlakna postoje u 2 varijante, netopiva i topiva.
Topljiva vlakna se ne otapaju u vodi, dok topiva se vlakna topaju u vodi i pomažu kontroli razine šećera u krvi, smanjenju kolesterola i ostalih situacija. Što je hrana prirodnija ili nimalo ili jako malo prerađena, to ima više vlakana. Vlakana nema u mesu, mliječnim proizvodima ili šećeru, rafiniranoj ili bijeloj hrani, poput bijelog kruha, riže, peciva, uklonjen su sva ili veći dio vlakana. Banane su korisni za probavne poteškoće poput gastritisa, refluksa, kiseline, žgaravice, čireva, zatvora i hemoroida. Banane su generalno izvrstan način poboljšavanja zdravlja vaše probave. Na kraju emisije ću reći koliko vi banana zapravo smijete jesti. Međutim, ako ste jedna od onih osoba koje umjereno konzumirate banane, poboljšavate zdravlje probavnog sustava. Ključnu ulogu će imati osim onih bitnih nutrijenata ova vlakna, jer vlakna su vam enormno bitna za normalno funkcioniranje vaše probave. Specijalno ovo bitno rekli smo za osobe koje imaju kontinuiranu napuhanost, nadutost, žgaravicu, gastritis, zatvore, slične poteškoće. Vama u tijelu trebaju vlakna, jer vi nikako se ne smijete dovesti u ovom modernom životu do toga da imate kontinuirano problema sa probavom, što najčešće imate, a problema sa probavom imate prije svega radi loše hrane, što je sasvim logično, i gutanja enormne količine lijekova svaki dan koji uništavaju u najvećem broju slučajeva vašu probavu. Zato zdrava prehrana, kao što su banane, su preporučeni način poboljšavanja zdravlja vaše probave. Dalje, banane poboljšavaju raspoloženje. Banane sadrže aminokiselinu koja se naziva triptofan. Triptofan se koristi za proizvodnju serotonina, jednog od naših glavnih hormona sreće. Jedan od ključnih razloga ove situacije je vitamin B6 kojega imate obilno u bananama. Zdrave razine serotonina djeluju na podizanje raspoloženja i sprečavanje poremećaja raspoloženja, kao što su anksioznost i depresija. Banane imaju antioksidanse koji pomažu u oslobađanju dopamina u mozgu, još jednog hormona koji poboljšava raspoloženje. Redovito konzumiranje banana može poboljšati vašu energiju, spriječiti umor, održati zdravu razinu ovih ključnih neurotransmitera kako bi poboljšali vaše raspoloženje. Jedan od onih jednostavnih razloga, mislim to bi trebali malo pogledati, moji dragi gledatelji, vi kad pojedete bananu osjećate se malo bolje. Upravo radi aktivacije bitnih hormona koji izazivaju osjećaj sreće i zadovoljstva. Specijalno isto tako bitno u modernom načinu života, gdje su depresija, stres i anksioznost jedne od najčešćih poremećaja svakodnevice i svake godine idu u nevjerojatnu razinu povećanja ovih psiholoških problema. Mi smo danas svjedoci da od tinejdžera pa do najstarijih osoba imaju problema sa ovim psihološkim aspektom. Jedan manji dio toga koja može pomoći smanjivanje ovih problema, da budete malo sretniji, malo zadovoljniji, možete jesti banane jer su dokazane da pomažu upravo aktivaciju hormona ugode i sreće. Ova danja preporuka će biti: banane poboljšavaju imunitet. Jak imunološki sustav mogao bi značiti razliku između života i smrti. Banane su prebiotička hrana, što znači da podržavaju stvaranje zdravih vrsta crijevnih bakterija, što izravno utječe na sposobnost tijela da se bori protiv bolesti. Jedna banana srednje veličine ima 2% preporučenog dnevnog unosa 5 od 11 hranjivih tvari: željeza, cinka, vitamina A, selena i proteina. Također pruža velike količine 4 druge hranjive tvari neophodne za normalni imunološki odgovor. Redovito jedanje banana pomaže vašim kostima te sprečava nastanak osteoporoze. Banane su jako dobre sa izvorom kalija, a s kalijem i ostalim nutrijentima podržavate puno bolju funkciju srca, krvnih žila i samoga mozga. I onda idemo opet dalje. Koji su najgore bolesti modernog čovjeka? Bolesti srca, bolesti mozga, specijalno problemi sa bubrezima, jetrom, plućima, lošim imunitetom. Meni, kako bi vam rekao, vama jak imunitet treba svaki dan. Mi imunitet uništavamo sa svakodnevnim načinom života. I još jedna informacija je jako bitna. Ja kada vam objašnjam mojim dragim pacijentima što znači imunitet. Imunitet znači da to jednostavnije shvatite. Kao da imate u vašem tijelu milijarde sitnih malih vojnika koji se nazivaju imunološke stanice. To je nešto što se nazivaju sami leukociti i slične vrste imunoloških stanica koji primarno i u najvećoj koncentraciji se nalaze na nama u tankom i debelom crijevu. Jedan od onih razloga zašto imate bolju funkciju imuniteta će biti bolja funkcija vaše probave. Jer da još jednostavnije shvatite.
Kao da imate, rekli smo, milijarde sitnih malih vojnika koji specijalno putem vašeg krvožilnog sustava, specijalno putem nečeg što se naziva limfni sustav, putuju po našem cijelom tijelu. I kad god se dogodi nekakav problem, recimo imate upalu grla, upalu sinusa, mozak signalizira vašoj probavi da deportiva veliku količinu tih imunoloških stanica direktno u vaš problem, nekakvu upalu, recimo sinusa i grla, i onda dolaze milijarde stanica specijalno iz probave prema grlu i nosu i počinju deaktivirati samu problematiku i u najvećem broju slučajeva naš imunitet nas spriječi od 99,9% bolesti da mi toga nismo svjesni. Ono što je veliki problem i ovo je specijalno bitno za osobe iznad 50. godine života. Osim lošeg načina života, koji ste već imali 50 godina prije, pa onda jedenjem loše hrane, pa onda uzimanjem velike količine lijekova, vi sa vremenom značajno smanjujete imunitet u vašem tijelu, prevedeno imate značajno manje tih imunoloških stanica. Što više imate imunoloških stanica u tijelu, vi ste puno podložniji bolestima. I ono što se zapravo događa, zato su banane jako dobre, pojedete kvalitetnu dozu banana svaki dan, bolja probava, jači imunitet i što je još bitnije, i opet za starije osobe, osteoporoza, bolesti zglobova, većina vas od toga pati, na svoju manju koncentraciju banane vam tu mogu pomoći, zašto ne bi probali. Banane za mršavljenje. Banane su bogate topljivim vlaknima i tijekom probave topljiva vlakna se otapaju u tekućini kako bi stvorila gel. To je također ono što bananama daje teksturu nalik spužvi. Nezrele banane također sadrže otporan škrob koji vaše tijelo ne probavlja. Zajedno ove dvije vrste vlakana mogu kontrolirati razinu šećera u krvi nakon obroka. Osim toga mogu vam pomoći regulirati apetit usporavanjem pražnjenja želuca. Banane imaju malo kalorija i bogate su dijetalnim vlaknima. Ove dvije bitne funkcije omogućuju vam da se osjećate sitije na duži vremenski period. Važnom hranjivom tvari koja vam pomaže da se osjećate duže sitije i iz tog razloga banane se često preporučuju kao glavni sastojak zdrave prehrane za samo mršavljenje. Dakle, umjereno konzumiranje banana će vam sigurno poticati zdravije mršavljenje. Vi nikako nećete pojesti kilu banana dnevno, ali ako jedete preporučene dnevne doze, koje ću malo kasnije reći, imat ćete bolju kontrolu onih hormona osjećaja gladi i sitosti, imat ćete duži vremena osjećaj same sitosti, imate bolju probavu, sve će to vama djelovati na duge staze uz adekvatne režime prehrane kao što su isprekidani post, o kojima sam naravno pisao u mojoj knjizi. Vi ćete imati bolju šansu da imate normalnu tjelesnu težinu, što itekako želite kontrolirati, jer prekomjerna tjelesna težina jedan je od onih glavnih uzroka svih ovih najgorih bolesti modernog čovjeka, ali mi nažalost danas živimo u vremenima kad 50% odrasle populacije imaju značajno prekomjernu tjelesnu težinu, a to ne želite imati. Dakle, redovito prakticiranje isprekidanog posta uz redovito i umjereno korištenje banana imate puno bolju šansu za održavanje normalne i zdrave tjelesne težine. Banane poboljšavaju funkciju bubrega. Ovo je jako bitna informacija. A zašto banane pomažu zdravoj funkciji bubrega? Upravo radi velike količine kalija, ali i drugih nutrijenata. Posebno kalij igra bitnu ulogu u zdravlju bubrega. Banane potiču proizvodnju melatonina, hormona koji je odgovoran za kvalitetan i dubok san. Imaju antikancerogena svojstva. Sadrže nutrijente koji kontroliraju šećer. Bogate pektinom i otpornim škrobom banane mogu kontrolirati u šećer u krvi nakon obroka i smanjiti osjećaj gladi. Uz to imaju niske vrijednosti glikemijskog indeksa, pa je vrijednost oko 30 za zelene banane, a oko 60 za one zrele. A to znači da neće uzrokovati skakanje šećera u krvi nakon što pojedete. Ovo se ne odnosi na osobe s dijabetesom koji ne bi trebali jesti puno zrelih banana, a ako to čine moraju pratiti svoje stanje. Slušajte me jako dobro i ovo je često pitanje osoba i kod mene u ordinaciji, jer svi volite jesti banane. Dijabetes ima isto tako skoro 50% odrasle populacije banane, kao što sam malo prije napomenuo. Nisu sve jednake u tom svom glikemijskom indeksu. To konkretno znači, postoji određena ljestvica koja se naziva glikemijski indeks, gdje se mjeri koliko određene namirnice dižu razinu šećera u krvi. Za lakše razumijevanje, vi kad pojedete jednu zelenu bananu,
ona vam samo malo digne šećer u krvi. Kad pojedete zreliju bananu koja sadrži puno više tog škrobnog šećera, vama će šećer u krvi narasti malo više i uglavnom, ako ste u toj situaciji, u velikom broju osoba vama to neće biti problem čak ako imate dijabetes tipa 2. Međutim, određeni broj osoba može imati problema ovoga tipa i to je strogo individualno. Ukoliko imate sami dijabetes, zapravo trebali bi sami odlučiti kada pojedete bananu, kako se osjećate poslije banane, to možete čak izmjeriti sa određenim testovima. Dakle, specijalno bi bilo dobro da banane jedete kao prevencija nastanka dijabetesa i rezistencije na inzulin. Malo kalorija, ne dižu puno razinu šećera u krvi i generalno su izvanredna namirnica. Isto tako imaju antikancerogena svojstva, potiču u normalnoj razini funkciji bubrega, sve to radi jedne kvalitetne banane. Dalje što želim reći, mangan u bananama. Banane su izvrstan način dodavanja mangana u svoju svakodnevicu. Mangan je ključan za pravilno funkcioniranje i rast koštanog sustava. Vrlo je učinkovit u povećanju gustoće kostiju. Stručnjaci ističu da za žene u menopauzi izrazito važno da povećaju unos mangana jer je veliki broj njih pati od njegovog manjka netom nakon menopauze. Mangan ima moćna antioksidacijska svojstva i može smanjiti razinu slobodnih radikala. Slobodni radikali mogu oštetiti stanice i povećati rizik od nastanka raka i ostalih bolesti opasnih po zdravlje i život. Mangan ima sposobnost regulirati razinu šećera u krvi. Na taj način sudjeluje u prevenciji dijabetesa. Mangan regulira razinu inzulina, njegovu sintezu i oslobađanje. Sprječava nagle promjene razine šećera u krvi i može poboljšati kvalitetu života kod dijabetičara. Mangan smanjuje epileptične napadaje. Mangan može potaknuti razgradnju kolesterola, aminokiselina i ugljikohidrata. Važan je u razgradnji vitamina E i vitamina B1. Nadalje, mangan potiče rad jetre i ključan je element polimera koji se nalazi u DNA. Mangan je poznat po tome da ublažava kroničnu upalu u vašemu tijelu. Mangan je izvanredan za zdrave zglobova, sprečava osteoporozu i još mnogo toga. Šta kažete, moji dragi gledatelji? Ako išta trebate zapamtiti od ove moje današnje emisije, pamtite mi ovo jako dobro. Vlakna su izvanredna, kalij u bananama je u visokim koncentracijama, puno više nego od većine voća i drugih namirnica, isto tako mangan. Kao što sam na početku emisije rekao, mi u bananama imamo puno minerala i vitaminama u manjim koncentracijama. Međutim, kalij i mangan su nevjerojatno bitni za naše zdravlje, a jedući banane vi u vaše tijelo i baš ubacujete onim prilično velikim količinama što vama treba za svakodnevno funkcioniranje. Malo prije sam rekao što radi mangan, isto kao i kalij radi puno više nego što vam ja danas stignem objasniti. I vjerujte mi na riječ, želite jesti kvalitetne zdrave namirnice koje su krcate mineralima i vitaminima. Vi svi ostali koji živite u neznanju i ne educirate se i mislite da ćete cijeli život živjeti na tjestenini, na pecivima, na sendvičima, na hamburgerima, pizzama, razmislite još jednom. Jer upravo vas to sve dovodi do ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. Nemojte zatvarati oči, živite zdravo, a jedan od onih načina koji bi vam mogao pomoći da pojedete 1-2 banane dnevno. Bolje nego da pojedete sladoled sa milijardu kalorija, jel tako? Samo što nažalost mi radimo sve suprotno, pa smo tu gdje jesmo. Dalje što vam želim reći, banane za bolji rad srca. Banane su prepune nekoliko važnih hranjivih tvari koje mogu pomoći u održavanju zdravlja i jakosti vašeg srca, uključujući i kalij i magnezij. Kalij posebno pomaže u regulaciji krvnog tlaka, kako bi se spriječilo prekomjerno naprezanje srčanog mišića. Ne samo da je veći unos kalija povezan s manjim rizikom od moždanog udara, već može pomoći i u smanjenju rizika od koronarne bolesti srca i srčanog udara. Magnezij je uključen u preko 300 enzimskih reakcija i neophodan je za zdravlje srca. Zapravo, nedostatak magnezija može biti u korelaciji s ozbiljnim kroničnim stanjima, kao što su visoki krvni tlak, dijabetes i visoka razina kolesterola i triglicerida. Jedući banane jačate libido, smanjujete rizik od anemije, posebno jer sadrže vitamin B6. Sadrže visoku razinu vitamina B, banane također pomažu u sprječavanju Parkinsonovih bolesti, i puno toga. Kako bih rekao, banane nisu zadžabe
jedna zapravo najučestalija i najviše, ajmo reći tako, sorta koje se jede i u svijetu. Nevjerojatne su količine banana. Sad ćemo malo pričati nekih par recepata odakle banane nastaju, određene nuspojave, dakle zapravo nećete vjerovati. Ono što vam zapravo želim reći, evo vam par jednostavnih recepata kako možete čak upotrebljavati koru od banane. Koru od banane skoro svi bace, ali ona može poslužiti kao pomoćno sredstvo u kućanstvu, ali i kao lijek. Pomažu kore od banane, možete izbijeliti zube. Mangan, magnezij i kalij pomažu kod izbjeljivanja zubi. Izliječiti akne. Lice možete blago istrljati korom od banane. A to će pomoći ako imate jako suhu kožu, ublažiti svrbež i bol nakon uboda insekata. Mjesto uboda na koži istrljate korom od banane. Ublažiti podočnjake. Kora od banane je izvrsna za podočnjake zbog mnogih minerala koji joj daju vitalnost kože ispod očiju. Lijek za kašalj od banane. Pomoću par osnovnih sastojaka koje lako možete napraviti, napravite lijek protiv kašlja. To su 2 banane, 2 jušne žlice meda, 300 ml tople vode. Ovaj lijek od banana je u obliku kašice koja je hranjiva i lako je probavljiva. Ako je kašalj prisutno i upaljeno grlo, teško ćete moći jesti krutu hranu. U te svrhe može poslužiti ova ljekovita kaša koju možete pripremiti na sljedeći način. Ogulite banane i skašite ih. U loncu zagrijte vodu te njom prelite skašene banane. Kada je smjesta se malo ohladila, umiješajte med kako bi se termolabilni sastojci meda ne bi inaktivirali pri visokoj temperaturi. Ovako pripremljenu kašu jedite 3 puta dnevno i nakon par dana bi kaša trebao prestati. Naravno, ako kaša je progresivan, trebate se javiti liječniku ili još bolje da se sami liječite sa more mnogih savjeta na mom kanalu koji sam dao prirodnim načinima liječenja kašlja. Kako bih rekao, vi danas možete banane jesti kao takve, tako ćete najviše konzumirati, možete uzimati koru od banane, možete praviti kašu od banane, imate more recepata koji su super zdravi i može se koristiti u svakodnevne svrhe. Međutim, vi u najvećem broju slučajeva ćete jesti svakodnevno banane. Još jedne informacije koje su jako bitne. Prvi spis je o uzgoju banana. Vjeruje se da su banane prvi puta uzgajane u dijelovima jugoistočne Azije i Papue Nove Gvineje. Prije nekoliko tisuća godina, negdje oko 5000 godina prije Krista. Zapisi također pokazuju da su banane uzgajane u regijama Afrike i otoku Madagaskaru nedugo nakon toga. Banane su se proširile po regijama Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, uključujući područja Egipta i Palestine, oko 9. i 10. stoljeća. Čak su se spominjali u nekim drevnim islamskim tekstovima, kad su istraživači iz Bliskog istoka i Europe počeli putovati u Srednju i Južnu Ameriku, donijeli su banane sa sobom na svoje putovanja, uvodeći voće u potpuno novu populaciju. Portugalski istraživači prvi su donijeli banane u novo otkrivene regije i populacije na ovom području, gdje se danas široko konzumiraju. Banane su se lako uzgajale u tropima Južne i Središnje Amerike, pa su se brzo počele uzgajati u velikim količinama, dok se njihova popularnost proširila na Sjevernu Ameriku. Povijesno gledano, gotovo svi dijelovi biljke banana su korišteni ljekovito. Cvjetovi su korišteni za liječenje čireva i dizenterija, a kuhano voće dalo je dijabetičarama kako bi regulirao šećer u krvi. U međuvremenu smatralo se da je sok od biljke pomaže epilepsiji, groznicama, ubodima insekata i hemoroidima. Danas područja Kariba te Središnje i Južne Amerike još uvijek uzgajaju velike količine banana, uključujući Brazil, Ekvador i Kolumbiju. Međutim, Indija, Uganda i Kina smatraju se 3 najveće zemlje izvoznice banana danas. I ne smijete ih, što je danas bitno za reći, jesti previše. Kao što sam malo prije napomenuo, banane se ne smiju jesti prekomjerno. Vi možete većinu mjeseca jesti bez problema 1 do 2 banane dnevno. I ako ćete mene slušati, vi nikako nećete jesti više od 2 obroka svaki dan, nego ćete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji je, ja sam to apsolutno siguran, najzdraviji režim prehrane na svijetu. Konkretno znači da svaki dan minimalno postite od hrane 16 sati i da jedete 2 kvalitetna obroka. I vi u onih 8 sati dnevno što jedete, 2 obroka, vi između toga smijete pojesti 1 do 2 banane. Ja vam obećajem
da će vam to značajno poboljšati vaše zdravlje. Dakle, ne jedete kilo banana dnevno, ne jedete 2 kile banana dnevno, jedete 1 do 2 banane dnevno i na taj način održavate kvalitetnu dozu svih onih bitnih minerala, vitamina i nutrijenata i ne pretjerujete konzumirajući same banane. Danas je Cavendish banana najčešća vrsta prodane banane. Banane predstavljaju glavni usjev hrane milijune ljudi koji danas žive u zemljama u razvoju poput Latinske Amerike, Afrike, Indije i Južnog Pacifika. One su važan usjev jer rastu u izobilju tijekom cijele godine i vrlo su jeftine. Banane se mogu kuhati na brojne načine, ovisno o vrsti kuhinje. Obično se prže, kuhaju, peku, miješaju ili režu ili usitnjavaju prije dehidracije. Čips od banane je izvrstan dodatak granoli bez žitarica, kako biste dodali malo dodatnog poticaja, energije nakon treninga ili kada pogodite taj popodnevni pad. Iako je idealno jesti što je više organski uzgojene hrane, banane su jedna od onih plodova za koje se smatra da sadrže manje štetnih pesticida od nekih drugih plodova. To je zato što su banane zatvorene u gustu koru. To im pomaže blokirati da apsorbiraju mnoge oštre kemikalije i toksine koji se prskaju na usjeve. Oni također rastu visoko na drveću i su općenito sigurniji od glodovaca, životinje i određenih kukaca. Kao takvi manje se prskaju pesticidima, herbicidima od mnogih drugih namirnica. Jeste ovo znali, moji dragi gledatelji? Mi danas znamo da velika većina i voće i povrća je krcata herbicidima, pesticidima, silnim otrovima. Kada već birate od svih tih situacija, banane su vam jedne od onih najsigurnijih načina, upravo iz ovih situacija što sam rekao. M se moraju manje špricati, jer što ih ne mogu samo tako razne štetočine uništavati. Zato morate ih manje špricati. M što ćete ih manje špricati sa lošim kemikalijama, imaju prilično veliku koru koja ne dopušta samo tako unos svih tih nutrijenata kemijskog tipa koji vam pogoršavaju sve te namirnice. Dakle, i to je jedan od razloga zašto su banane jedan od najzdravijih, najčešće konzumiranih namirnica u cijelom svijetu. Još par samo bitnih informacija. Rizici i nuspojave. Iako su banane izvrsna namirnica za većinu osoba, nisu za sve. Oni koji imaju problema sa održavanjem razine šećera u krvi ili pokušavaju smršavjeti, moraju jako paziti na količinu banana koje jedu svaki dan. Posebno vodite računa, svi koji imaju problema sa bubrezima i probavom, konzumiranje 1 do 2 banane dnevno će vam pomoći. I dragi moji gledatelji, to je priča o banani ili bananama, o današnjoj emisiji, super zdrava namirnica, redovito je konzumirajte, možete značajno poboljšati svoje zdravlje. Za kraj emisije vam želim ostaviti sa jednim citatom iz Biblije. Priča o žitu i kukolju. Ovo je Evanđelje po Mateju 12.24. Iznese im još jednu prispodobu. S nebeskim je kraljevstvom kao s čovjekom koji je na svoju njivu posijao dobro sjeme. Ali dok su svi spavali, došao njegov neprijatelj, posijao među žito kukolj i otišao. Kad je usjev porastao i urodio klasom, pokazao se i kukolj. Radaro dođu njegove sluge i upitaju: Gospodaru, nisi li ti na svojoj njivi posijao dobro sjeme? Odakle kukolj? Neprijatelj je to učinio, odgovori on. Hoćeš li da počupamo kukolju, pitaju. Nemojte, pustite, neka oboje rastu do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali. A žito skupite uz moju žitnicu. Prispodoba o gorušičinom sjemenu. Iznesem još jednu prispodobu s kraljevstvom nebeskim kao gorušinim sjemenom koje netko posije na svojoj njivi. Ono je zaista najsitnije od svega sjemena, ali izraste veće od svake druge biljke u vrtu. Razvije se u stablo, te se ptice nebeske dolaze gnjezditi u njegovim granama. Meni osobno je jedan nevjerojatan bitan dio moga života vjera u Isusa Krista, Boga. Biblija je putokaz kako bi mi svi trebali živjeti. Zato vam želim napomenuti, svi koji to nikada niste napravili, pročitajte Bibliju. Ako i iz ničega, onda barem iz znatiželje, vidit ćete zašto je katolička vjera nevjerojatno bitna za svakog od nas, za svako društvo, jer je puna ljubavi, puna topline, puna je nevjerojatno bitnih informacija kako bi mi zapravo trebali živjeti svi,
pa da naše čovječanstvo bude u puno boljoj situaciji. Hvala lijepo što me pratite me i dalje, moji dragi gledatelji. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi sljedeći puta. Lijep pozdrav.